Si kinsa iyang gidawat, ngadto sa balaang Oden sa pagkapari. Sa hiniusang pag-ampo, ato karong pangayuon ang panabang sa mga santos, alang sa atong mga igsuon nga pagaordinahan. Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Santa Maria, Inahan sa Diyos, San Miguel, tanang mga angheles sa kalangitan, San Juan Bautista, San Jose, San Pedro ug San Pablo, San Andres, San Juan, Santa Maria Magdalena, San Esteban, San Ignacio sa Antioquia, San Lorenzo, Santa Perpetua ug Santa Felicidad, Santa Agnes, San Gregorio, San Agustin, San Anastasio, San Basilio, San Martin, San Atanasio, San Benito, San Francisco ug Santo Domingo, San Francisco Javier, San Ignacio sa Loyola, San Juan Vianney, Santa Catalina sa Siena, Santa Teresita, San Isidro Labrador,
San Vicente Ferrer, San Carlos Luangka ug mga martir sa Afrika. San Pablo Mike ug mga martir sa Asya. San Juan Maria Escriba, San Lorenzo Ruiz ug mga kauban, San Pedro Calungsod, San Juan Pablo II, kamong tanang mga lalaki ug babayi nga balaan, Ginoo, luwasa kami. Gikan sa tanang dautan, gikan sa tanang kasalanan, gikan sa walay katapusang kamatayon, pinaagi sa misteryo sa imong pagkatawo, pinaagi sa imong pagkamatay ug pagkabanhaw, pinaagi sa pagdala sa Espiritu Santo, kaluy kaming mga makasasala. Tultuli ug panalipdi ang imong balaang simbahan. Panalipdi ang among Santo Papa ug mga kaparian. Dasiga ang among pag-alagad kanimo. Bendisyoni kining pinili, bendisyoni ug santos kining pinili, bendisyoni santosa ug konsagrahi kining pinili, Jesus, anak sa Dios nga buhi. Ug pamatiyang
pag-ampang Ginoo, pamatia kami. Ginoong Jesus, pamatia ang among pag-ampo. Pamatia na nga muyo kami kanimo among Dios. Ngay mong ihatag nining imong mga alagad ang bendisyon sa Espiritu Santo ug ang grasya sa kabaskog nga gihatag ngadto sa pagkapari. Sa imong atumangan among gihalad kining mga tawhana alang niining sagradong katungdanan diha sa makanunayon nimong kaayo dawata ang among hukom pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog magpabiling magtindog. Karon ang obispo mo tapion sa iyang mga kamot diha sa ulo sa pag-ordinahan sa pagkapari ug musunod ang pag-ampo sa ordinasyon sa kahilom atong iuban sa pag-ampo ang atong mga igsuon nga mudawat sa orden sa pagkapari. Iyo karong nadawat uban na sa mga palas unon nga ana sa inyong abaga. Ug paninguhaa sa pagbuhi nga bala ug sa pagpaningkamot sa Dios aron pag nga inyong madawat ang iyang grasya. Hinaut unta nga sa iyang kaluoy yakining ihatag kaninyo. Karon kay naordinahan na kamo sa pagkapari, gihangyo ko kamo nga human sa una ninyong misa. Maghalad kamo tulo ka misa. Una alang sa Espiritu Santo,
ikaduha alang sa mahal nga birhen, ug ang ikatulo alang sa mga nangamatay. Ug gihangyo ko usab kamo nga mga muyo sa Dios alang kanako ug alang na sa mga kaparian. Maayong buntag sa tanan. Maayong balita. Karong adlaw ang Diocese sa Dipolog dunay bag-ong pari o mga pari mo nang karon ang Dipolog dunay usa ka gatos ka mga pari. Congratulations. Ania ang assignment sa mga bag-ong pari. Si Father Joey Gabato gi-assign sa obispo nga parochial vicar sa Katipunan. Si Father Glenn Humawid, parochial vicar sa Dapitan. Si Father John Mark Balangkar, parochial vicar sa Manukan. At the same time, chaplain sa St. Stanislaw Kostka College. Si Father Dexter Mikubo, parochial vicar sa yang kaugalingong parokya sa Siokon. Si Father Reginald Clement Pondok, Manila. Bitaw, mag-schooling siya sa Manila. Certificate of Ordination to the Sacred Order of Presbyters. The undersigned Bishop of Dipolog testifies that the Reverend Deacon John Mark Magbanwa Balangkar, after a spiritual retreat, has been promoted to the Sacred Order of Presbyters during the Solemn Mass celebrated at the Cathedral of Our Lady of the Most Holy Rosary, Dipolog City, on the 27th day of May in the year of our Lord, 2025. The ordained Reverend Father John Mark Magbanwa Balangkar has been previously approved by the Vocational Synthesis Committee, and all the required documents have been produced by him, given at the Diocesan Chancery, Dipolog City, Philippines, this 27th day of May, 2025. Signed, Severo C. Cairmari, Didi, Bishop of Dipolog. Reverend Father Joey Gadayan Gabato. Reverend Father Reginald Clement Pondok. Reverend Father Glenn Iba Humawid. Reverend Father Dexter Ipanag Mikubo.
the bishop and the diocesan clergy of the Diocese of Dipolog award the certificate of appreciation to Mr. Antonio Enderes Balangcar and Mrs. Alma Magbanwa Balangcar for generously offering their son, Reverend Father John Mark Magbanwa Balangcar, ordained priest on May 27, 2025 at the Cathedral of Our Lady of the Most Holy Rosary, Dipolog City, Zamboanga del Norte, for the service of the faithful of the Diocese of Dipolog. Signed, Most Reverend Severo C. Cairmari, Bishop of Dipolog. Certificate of appreciation is given to Mr. Jose Hermi Ledeno Gabato and Mrs. Modelita Gadayan Gabato for generously offering their son, Reverend Father Joey Gadayan Gabato. Another certificate of appreciation to Mr. Guillermo Pacuyaw Humawid and Mrs. Anita Iba Humawid for generously offering their son, Reverend Father Glenn Iba Humawid. Certificate of appreciation is given to Mr. Bonifacio Basadri Mikubo and Mrs. Cristina Ipanag Mikubo for generously offering their son, Reverend Father Dexter Ipanag Mikubo. Certificate of appreciation is given to Mrs. Mary Carmel Pondok Gone for generously offering her son, Reverend Father Reginald Clement Pondok.